पाळ बळो हुची शेजारी सदां ती आपणागे दुर्ग बॉम्ब कोताय आणि तेगे दुर्गा तेगेले दुकरा आमगे बाणा सोडाय अरे तिका किती झाले सकाळी सकाळी कित्याक बोबाड मारताय किती आनी जालें तुगे फिलॉसॉफी तुकडे दोन अरे सोस्ता ताका देव पोसता खुरी कितें जालें किती आनी कितें तूं ते काय सोंपना ते तुकरा लागून दुकराचें चिंतप पाटे मी पाण घातलं तें चिंतप चड गरजेचें न्हय पूण तो कसो आमी उपाव घेवंक जाय तें चड गरजेचें कित्याक दिसता वयर सकलाक जाताय सोंसणी काय गे न्हय तूं ओगी राव भितर वच आनी तुजें काम तूं कर तें हांव पळयन घेतो बरें बाबा बरें चल डॅडी मामी ना आसा भितर आसा मातशें राव हांव त्या घेवन येता तकली बेजार केली ते शेजाऱ्यांनी नरेशीन ओ नरेशीन ओ बाबा आयला पळय तो तुका कितें सांगप सोदता कोण बाबा तू रितीन आसा आयलोय वय मामी कसो गेलो तुजो रितीन गेलो बरो जाणे मामी म्हाका म्हजो एक आदलो इश्ट मेवलो ताचे लागीं 10 वर्सां जालीं हांव उलयना मागीर उपरांत ताणें म्हाका येवन जाप केली पूण हांवें म्हजी जाप दिली ना हें तुजें सारकें न्ही बाबा ताणें आपलें चितो बोलून तुका जाप केली पूण तें तुवें ताका जाप करूंक जाय आसली उपरांत मामी उपरांत फादरान शर्माव सुरू केलो आनी फादराची ती उतरां म्हजी सारकी कानांत सादून तो म्हणूंक लागलो आमी एकामेकाक भोगसूंक जाय म्हणून उपरांत रितीन काबार जातूच हांवें ताका वचून जाप केली एकदम बरें केलें बाबा जो कोण चूक वळखून आपूण दुऱ्याक बोगस मागता ताका आमी बोगसण दिवंक जाय पूण जायते फावटी बाबा दुसऱ्याक बोगसूंक आमकां खूब आडवड लागता कित्याक दुसऱ्याकूय ते दुखीची खबर आसता ताणें आपणाक कितलें वायट केलेलें तें पूण तें सगळें सोडून बाबा तुवें ताका बोगशिलो म्हणून हांव खूब खुशाल म्हजो पुत्र उपरांत म्हजें मन सारकें शांत जालें एकदम बरें केलें बाबा तो तुजो रित्री एकदम बरो गेलो होय बरें चल बाबा भितर या Soria, o Soria, कितलो तूं विस्वाशी बस जालो दिसता सकाळीच पिया रिकाडी कितें तो सोरो बरो न्हय तूं कित्याक इतलो सोरो पियेताय Nodresi, am tuż gusta pila, muż gusta sorbita. म्हज्या पुस्तक पियेना खरो पूण हो जिवाक बरो न्हय Soro, एकदम जिवाक बरो. ओय मागीर जातकच तुका गमतेले तो सोरो कितलो बरो तो पुरो, तुजो शर्मा तूं भितर वच आनी तूं तुजें काम कर, हांव म्हजें काम बरें सांगल्यार तुमकां वायट दिसता जेन्ना तुजें वायट येतलें तेन्ना तुका गमतेलें हो सोरो तुका कितलो बरो तो सोड रिकार्ड सोड गो जेन्ना वायट येता तेन्ना हांव पळत येतलो ते भार तुज्या माथ्यार घेयना चल वच भितर वच हें सांग तुका तूं सजमोचो न्हय आवय कितें माता अरे माम वय कितें बाबा सोप सोकाण फूट स्टार्टू चाव बी काय पिलो नासतो तू न्हू तूं आनी बेजा घालून म्हाका अरे माम तो सोर सोड रे ते चाम तोरी चाव मेटो मरे माम चाव आम तोरी मेटो मरे तूं भिनाका तुगे चाव ओसानी लोरेश नाका विचार बाबा मामाक बरी देख दिवचे स्वादे तू वायट देखी दिताय अगो हांव मात हिंगा तूं कोणा बेजा घाता आता येते बेजा घान भितर गेला चल म्हाका तो कितें बेजा खो नाका तुमी माम हो सोरो बरो न्हय आता तूं म्हाका सांगपा तूं मुगे जाल्लें तूं ते मागे जालोलें तूं म्हाका आनी कितें सांगता माम तू जाणाय न्हय आमच्या डॅडी लागीं कितें जाला ते आमकां तेच तुजे सगळे गोडोवंक नाका जाणा तुमगे फिलॉसॉफी तुमगे भुरग्यांगे फिलॉसॉफी तुम धुये म्हाका जाय ते एन्जॉय कोन्न हांव मोतलो अरे माम हो सोर बंद रे तू खबर हा मरे आमगे पाय सोऱ्या लागून गेलो म्हणून हा अच्छे आमकां आमगे पाय माम नाका आमगेलो तेका तो सोर सोड रे माम हांव सोऱ्या रोडून अरे आली रेडी आहा पूण सोर म्हाका सोना बाप चल यो आमी भितर या मामीक जाप करून येवया हा बरें बाई कशी आसा तुमी दोगांय आमाय बरें आसात बरे मामी आनी जायते तेंपान मामीचो आनी मामाचो उगड आसलो कितें तुमकां
आगे म्हजे माय पळय रे दादा आगे सायबा बाबा तुम्ही ताका जाप केल्या मरे ना जाल्यार उठतकच म्हणटलो आवय आयलेली न्हू तुजी बहिणीची भुरगीं आपणाक जाप केला काय म्हणून हय जाप केलो की तोपली धाडायता असो चडला आसतलें पाळ म्हणून येतो आनी आयकोपाचो दादुलो खंय पळय पळयलाय मरे सामकी तोकली बेजार घालून खाली सोरो सोडना तो सोडून खूब बोलना मामी तो आमचेच आयकना पळय बाय हांव सांगून खूब तोपलें पूण म्हाका देवाचेर विस्वास आसा एक ना एक दीस तो चेडून सुदरवतलो बाय चेडून सुदरवतलो म्हजी कझन्स आयल्या ओय सायबा वचोय पाय वचोय बसोन मोटर चोयता आनी चेड वचोय केटीएम येन आक्को आलोता अरे बाबा एशको गेल्या कितकोन जातो तुमगेले हा ब्रो तू एक करता ते सारखे न्हय आगो हांव इल्लेशें बियर पियेला तूं व्हडले हंगामा कित्याक करता बाबा तू बियर पियलोय ओय हे सारखें न्हय बाबा पाय आसा तो पळय बाबा पिवन तुयसो न्हिदला बाबा आनी तूंय तशें गेल्यार आमचें घर कशें चलतलें हें सोडून दी बाबा हें सोडून दी चल चल बरें हांव वयता गुड नायट गुड नायट गुड नाईट वयचो बेगीन दीस आदर बाबा ताका पावय धोडे पडत रे थोडेशे कपडे आसात उबळे बरे हें आनी कितें काय हांव म्हज्या पुता लागीं आयजूच विचारलेलें कितें पळय तें बाबा बाबा राव म्हाका तुजे लागीं कितें विचारूंक जाय कितें मामी म्हाका उगोत जाता हांव मातशें वचून भायर वचून येता राव बाबा पयलें म्हजें आयक कितें जालें तूं कोण फ्रेंडा बारा भोंवताय बाबा वय म्हजें इश्ट सांगता रातचो कितल्या काराक येता बाबा काल तूं कितलो लेट घालून आयलो खूंय भोंवतालो मामी फ्रेंडा बारा आसलो पळय तूं सोरो पिवन घरा आयलो बाबा आनी बाबा म्हाका हें तुज्या कपड्याक कितें तरी मेळ्ळें हें कितें बाबा मामी ते म्हजे फ्रेंडाचे ते बाबा सोद तें सांग एक पावटी फोट मारली म्हणटकूच तूं सदांच तेच फोटी करतलो बाबा ही कितें ड्रग्स मामी ते कितें ड्रग्स वय बाबा तूं ड्रग्स घेताय ना मामी ना ना म्हणून फोटी मारी नाकाय बाबा तुवें पयला आमचो तुजो पाय कितें करता तो बाबा आनी म्हाका नाका तुवेंनूय तेंच केलेलें बाबा तूं सोडून दी बाबा हें सगळें बाबा हांगा बस म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय सांग मामी बाबा जेन्ना तुमी जल्माक येतात तेन्ना तुमकां आवयचे शादीचें दूद पिवंक कळना तेन्ना तुमी खूब रडटात ते आवय पळोवन ते आवयचे कान दुखतात आनी आवय फार्मासीन धाडून मामादेव फिडर तो हाडून आनी लॅक्टोजन दूद हाडून आमी दूद करून तुमची पोटाची भूक मारतात बाबा आनी जेन्ना तुमी व्हडले जातूच हो दोगो ड्रग्स घेवन तुमी तुमचे जीव वगडायतात हें सारकें न्हय बाबा तूं चिंत आनी पळय बरें मामी हांव म्हजे कझन हॅलो कझन हांगा यो रे बोलतात हांव आनी म्हजी फ्रेंड्स आसात हां बरें बरें यो बेगीनच यो कझन इच्छो म्हजी फ्रेंडा एस्तर आनी वियांका कशी आसात कशी आसात ब्रो हांवें आयकलां तुवें परत सोरो पिवंक स्टार्ट केलें म्हणून कित्याक तुवें मामीक तर उतर दिलेलें ब्रो तूं सोरो पिवचो ना म्हणून देवान तुका काय बरी जिवीत दिला आगो म्हाका म्हजी फ्रेंडा बोल माय पायची मागीर माय पाय मागीर हा. माय पाय येचोय हे चुमूड मरत न्हू तुजी माय पायची मरे काळजा दूख दिता अरे सो ही फ्रेंडा रे ही फ्रेंड को आहा त्या परत तुजी बारा आसतली आनी तुगे सगळे काबार जाले न्हू तू सोडतली ना जाल्यार चोय तूं बाबा तू
तुवें सांगलें तें सोच. जो कोण इश्ट आपल्या इश्टापासून जीव दिता ताका खरो इश्ट म्हणटात. चल बाबा आमी या. हांव येना म्हाका म्हजी सांगता रावपाक. ए तू कितें गो आमी सामकी वायट दिसना कितें तुका. तुका दिसता तसलें न्हय आमी आमच्या फ्रेंडाक सदांच सांबाळटली. हीच आमची इश्टागोत. म्हाका नाही सध्या आम्ही येता तुझ्या तू हुंय वता भायलोट कोण करतो हिंगा. म्हाका तुझ्या जाता तुका उदक मेळता पळयना न्हय. ते जा तू सारे हें घाल घाल बियर पितालो घेवन येता कितें मेळटा जाल्यार काय मेळना तेजे घालून उदकूय ना बाबा दोन न्हय ताका वरें. आधार कार्ड आधार कार्ड आले आले माको मारता हे रे असे पाया बियर म्हणून आणि वयर नाही मामी दाखव ना बाबा. जेन्ना आमी तुका सांगताली तेन्ना आमी आमच्या आयकूंक बाबा इलो सोड घे. पळय बाबा आमी तुका कितले फावटी सांगताली तेन्ना तूं आयकूंक नासलो. आयज पळय बाबा तुजी दशा कितें जालां ती. अजुनूय तुका देवान असो दवरला म्हणून हांव खूब दुखी. पूण देव एक ना एक दीस चिरून तुका बरो दवरलो बाबा. आयज जायते भुरगे बाबा अशेंच करून आपलें जिवीत विबाडटात. पूण त्या भुरग्याची ती ना तांकां पांय पांय सांगता तेन्ना ताका खूब राग येता. पूण अशें जातकूच पळय बाबा ती बाबा आनी थोडोसो पळय बाबा दोळा पडटा तेन्ना तुमी चिंतिनात बाबा. बाबा वत मातशें हालून पळय बाबा कसो जाता जाल्यार पळय. कसो आसा बाबा हें सगळें घडोवप म्हाका लागून वता. आमी सदांच भुरग्याचेर गुन्यांव करता. आमी सोरो पिवंक सुरू केलो तेन्ना तुवें तुज्या जिविताची वाट लायली. हातूंत गुन्यांव म्हजोय आसा. आमी सदांच भुरग्यांक गुन्यांवकारी करता. हातूंत गुन्यांव जावन आसा आमचो बाबा. हांव देवा लागीं मागता ताका बेगीनूच बरो केल्यार बरो म्हणून. आनी हांव चड खुशाल आयज तुवें सोरो सोडलो म्हणून. आयज आमच्या घोराब्याक देवान थारोवन हाडलें. जाणाय बाबा आमच्या जिवितांत सुखती आनी भोवती आसता. जेन्ना सुखती आसता तेन्ना आमकां तो दोयरो पार करून भिरांत दिसना. आनी जेन्ना भोवती येता तेन्ना आमकां तो दोयरो पार करून खूब भिरांत दिसता. कित्याक आमी जाणात आमी पार करतना आमी बुडटलीं म्हणून. तशीच मनशाची खोट बाबा. आमच्या जिवितांत सुखती येता तेन्ना आमी पळोवंक जाय आमचें जिवीत कशें चलतलें तें. आनी भोवती येतना आमी चिंतूंक जाय आमचें जिवीत वायट जातलें आनी बरें जातलें. बाबा आमी देवा लागीं मागतात तुका बेगीनूच बरो केल्यार पुरो बाबा. बाबा तूं कांयच भियेनाकाय. तूं केन्ना तरी बरो जातलो आनी हांव चड वावुरतलो तुका बरो पळय. आनी आयज ताणें म्हजो सोरो सोडला आनी एक बरो बापूय जाला. तसोच हांव सगळ्यांक मागता म्हजे परी एका झाड एकल्याच्या भुरग्याचो बरो परामर्श करूं.
केसली ना मुगो जायत्या मार केविन केसा काण गोट तू केशा कोदा केविन तू कित सांगाचे मुगे मामागे चेडो सगल्या पावतालो सगळी काम कोतालो पूण आतां पियो लागोला फ्रेंड्सा बारा वचोन फ्रेंडान तेक बिस्की मिक्स करून पियो शिकयला आनी ड्रग्सूय ओडिता मुगे माम आहा तोय तेसोच तोय पिता तेका लागून सायबीन बायको मागो येयलोले ना ही खबर सारकी तुगेली इल्लो एकल्या फ्रेंडा उगडा आशिल्लो म्हाका आतां तेगे माय तो धाकटो आसतना मेल्ली आनी तेगे पाय तेका घरा वचोन तेगे जोडो फोन काम कोन्न तेका बरो कोन्न शिकयलो तो मुगो पायको पयस मागतालो आनी तेगे पाय बाबा कितें ते खावपा बी म्हूण पयस दितालो पूण कितें तो सगळे पयस ते काडटालो ड्रग्सांक कर्याचेर मुटालो अशें करून एक दीस तेगे पाय बरोबर ना आतां लोकां थिंग कामां वचोन तेगे हाती फोडेन तेका सांग बरो जोर येता तो एक दीस पायको पयस मागोता पूण ते अगोता तेगे पायको पयस दिवपा जायनाय कित्याक तो बरो ना आसत न्हू मागीर तर तेका राग येता सामको बरोच आनी मागीर तो तेगेली कुराडे दांड घेवन तो तेगे हात मोटा आनी तेन्ना तेगे पाय मागीर तेका मोटा तूं जाण काय मू कुराड घेवन आपण लोकांगे घरांक वचून जोडो फोण आपण तो पोशिल्लो आनी लास्टाक ती म्हाका एसो इनाम दिल काय मू मागीर थोडे तेंपान मुगो तेगे पाय मागीर मोता आनी मागीर तो एसो एडोंबोता तेका मागीर कोण तेगे सोयरीं बी लिखनाय तेगे फ्रेंड पसून तेका मागीर पयस करूं सोदताय मागीर तेगे हाती कांय आसना आनी मागीर तो ते कांय चिंतप आसना मागीर तो मागीर गोड घेवन मोता हीच मुगे फ्रेंडागे काणी ओय केविन आयज संवसारा जायती तोरणी भुरगीं हाय चेड तशें चोडवां ड्रग्स सोदताय सोर पिताय आमी तेंचे पासत मागो जाय मुगे मामागे चेडान केलें तेश को म्हाका आनी कोणें करूं नाका मुगे माम बोर सोर पितालो मुगे मामाचे मामागे चेडोय पिवपा लागलो आनी तो सोर पीन ड्रग्स सोडून पॅरलायज जावन घरा पडलो आहा देवाको आम जात तितू मागो जाय ही वायट काणी पयस असो आनी आम आमगे मायक पायक सदां हुशाल दवरपा जाय येस तूं भिनाका तुगे कजन बाव बरो जातलो बरें केलें चलया न्हू तूं पावयता चलया जेस पुता म्हज्या तुजें मन बदल आनी बरे रस्त्यार चल परत वायट रस्त्यार चलत जाल्यार तुजें जिवीत कांट्यांनी बोत्तेलें कोण म्हजे लागीं कोण उलयता वज्याच्या बारान चेपलेलें दो म्हजीशी येयात हांव तुमकां समाधान कोत्तलो हांव वाट जिवीत आनीक सोत जेजू 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 म्हाका गुन्या बोगूस हांव चुकलो पुता म्हज्या हांव तुका आयज नवें जिवीत दितां तूं म्हजो पाटलावदार तूं म्हजें बरें उतर परगट कर जे वायट रस्त्यार चलतात तांकां तूं बरो रस्तो दाखय डॅडी 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 मामी डॅडी मामा बाबा तूं उलयताय ओय मामी तुजी जाप तुका परत आयली ओय मामी बाबा वयर एकाड पळय आमचो बाबा. बाबा उलयता तूं बरो जावा ओय डॅडी दोतोरान म्हाका सांगलेलें तुका बरो जावंक जाय तो वेळ लागतो म्हणून आर्गा तुका दुनिया आर्गा तुका दुनिया जेजून म्हाका बरो केलो डॅडी आयज आमी खूब खुशाल बाबा देवान आमचे मागणी आयकलें आनी तुका तुजें जिवीत बदलून एक संदी दिली बाबा तूं बरो जालो म्हज्या पुता आमी खूब खुशाल बाबा आयजता हांव म्हजें जिवीत देवाक भेटयतलो देवाचें उतर पडगडटलो आनी जे कोण वायट रस्त्यार चलतात तांकां बरो रस्तो दाखयतलो कित्याक देवान दिला देखून म्हाका एक नवें जिवीत Ci crede papà